जब से हुकूमत ने कानून साजी का ये सारा अमल शुरू किया है, तब से एक बात हम बार बार सुन रहे हैं, और वो ये कि ये सारे कवानीन या तरामीम पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, न ये किसी फर्द वाहिद को लाने के लिए हैं और न ये किसी फर्द वाहिद को हटाने के लिए हैं। परसों भी जब आर्मी एक्ट के अंदर इन्होंने तरामीम की तो हुकूमत ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि इसके अंदर हमने किसी फर्द को मजबूत करने या किसी फर्द वाहिद को फ़ायदा देने के बजाय इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दावे के अंदर या इस बात के अंदर कितनी हकीकत है। पहले नंबर पर कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरामीम के बाद पहला इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को की सरबराही में या उसकी प्रिजाइडिंग में 7 रुकनी जो आईनी बेंच है वो बना दिया गया। इससे पहले जब 26वीं तरमीम लाई जा रही थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी बार-बार ये कहते थे कि इस आईनी बेंच के अंदर तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। फिर उसके बाद जब 26वीं तरमीम आई और उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आया तो उस ड्राफ्ट के आर्टिकल 191 ए के अंदर भी ये बात शामिल की गई कि तमाम सूबों को इसके अंदर बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। फिर परसों जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम की तो उसके अंदर भी ये बात शामिल कर दी गई कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस इस आईनी बेंच के अंदर तमाम सूबों से बराबर के जजेस होंगे, बराबर की तमाम सूबों से इसके अंदर नुमाइंदगी होगी। कल फिर जब जुडिशल कमीशन ने इसकी मंजूरी दी तो 7 रुकनी आईनी बेंच बना और उसमें से 2 जजेस को पंजाब से शामिल किया गया, 2 जजेस सिंध से शामिल किए गए, 2 जजेस बलोचिस्तान से शामिल किए गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 1 जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को शामिल किया गया। अब इसके बाद ये सवाल बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से और जजेस नहीं है? जब हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजेस की फहरिस्त देखते हैं तो उसके अंदर और डिटेल्स देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये बात नजर आती है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन उनके अलावा एक जज और भी है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी। उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। तो उसूली तौर पर तो बनता ये था कि उनको भी इस आईनी बेंच के अंदर शामिल किया जाता, लेकिन उनको आईनी बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। बाकी सूबों से 2-2 जजेस शामिल किए गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल किया गया क्योंकि दूसरा जज खैबर पख्तूनख्वा से खुद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी थे। अब सवाल ये बनता है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल सादा है। अगर जस्टिस यहिया अफरीदी को उस आईनी बेंच के अंदर शामिल किया जाता तो जस्टिस यहिया अफरीदी चूंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सीनियर है तो फिर वही आईनी बेंच के प्रिजाइडिंग जज भी बन जाते और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इख्तियारात को इन्होंने प्रिजाइडिंग जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया है और जो मकासद थे 26वीं तरामीम के पीछे वो फिर पूरे नहीं हो जाते और जस्टिस यहिया अफरीदी ही तमाम इख्तियारात के फिर मालिक हो जाते। लेकिन उन्होंने तो बनाना था जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तमाम इख्तियारात का मालिक, वो मकसद फिर पूरा नहीं होना था। इस मकसद के लिए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल किया, लेकिन यहिया अफरीदी को उस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया और उसके लिए सिर्फ इस बात के लिए इन्होंने अपने उस उसूली बात को जो ये बार-बार कह रहे थे कि तमाम जजेस की तमाम सूबों से बराबर की नुमाइंदगी होगी और फिर 2 दफ़ा 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आर्टिकल 191 ए के अंदर और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भी 2 दफ़ा इन्होंने ये बात शामिल की कि तमाम सूबों से बराबर की नुमाइंदगी होगी। अपने उसूली मौक़िफ़ को भी और अपने कानूनी हैसियत को भी, इन दोनों तरामीम की कानूनी हैसियत को भी इन्होंने वायलेट किया, लेकिन तमाम जजेस की जो तमाम सूबों से जो बराबर की नुमाइंदगी है उसको पूरा नहीं किया। लेकिन फिर भी ये हुकूमत कहती है कि ये तरामीम जो है न किसी फ़र्द वाहिद को लाने के लिए है और न किसी फ़र्द वाहिद को हटाने के लिए है। दूसरे नंबर पर पिछले साल 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया तो उसकी बुनियाद पर एक कमेटी बना दी गई थी और उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस थे, अगले सीनियर जज थे और तीसरे नंबर पर सीनियर जज थे। तो उस वक्त के हिसाब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उसके सरबराह बने, जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरे नंबर पर सीनियर जज बने और तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर उसके अंदर शामिल हुए। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फाइज ईसा के फैसलों को ओवर रूल करना शुरू किया तो इन्होंने सितंबर के महीने में इसी साल सितंबर के महीने में एक ऑर्डिनेंस जारी किया, तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया इसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर और उसके अंदर चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया कि वो तीसरा जो जज है वो अपनी मर्जी का मुंतखब कर सकता है। तो इसी तरह से काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया और जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से आउट किया क्योंकि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काजी फाइज ईसा साहब के फैसलों को ओवर रूल कर रहे थे और जो आर्टिकल 63 ए की तशरीह और नजरसानी का मामला था जिसकी बुनियाद पर सारी तरामीम पास होनी थी, इन्होंने बंदे खरीदने थे,
تو وہ کیس جو ہے وہ 2 ججز اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی مرضی کا جج شامل کیا اور اس کیس کو آرٹیکل 63 اے کی نظر ثانی والا معاملہ جو تھا وہ فکس کر دیا۔ پھر جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26 اکتوبر کو حلف لیا تو حلف لینے کے بعد انہوں نے جب سب سے پہلا کام کیا تھا تو وہ جسٹس منیب اختر کو دوبارہ سے اس کمیٹی کے اندر شامل کیا اور جسٹس امیر الدین خان کو نکال دیا۔ اب اس کے بعد جب پرسوں یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ لے کر آئے تو اس کے اندر پھر یہ بات شامل کی کہ یہ کمیٹی اب چیف جسٹس، اگلے سینئر جج اور پریزائڈنگ جج پر مشتمل ہوگی۔ تو اسی طرح سے پھر انہوں نے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے آؤٹ کیا اور اس کمیٹی سے آؤٹ کرنے کی آئینی اور قانونی کوشش کی۔ لیکن پھر بھی یہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے جو ترامیم ہے یا یہ قانون سازیاں ہیں یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر کل ایک خط منظر عام پر آیا تھا جب 4 نومبر کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے یحییٰ آفریدی صاحب کو لکھا تھا اور اس خط کے اندر یہ تھا کہ 31 اکتوبر کو ہم نے کمیٹی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی آپ سے، لیکن آپ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہم 2 ججز نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے اندر ہم نے یہ طے کیا کہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں اس کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کیے جائیں، لیکن رجسٹرار نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور نہ ہی اس میٹنگ کے منٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 31 اکتوبر کو انہوں نے جب یہ میٹنگ کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ لے کر آئے اس میں بھی یہ بات شامل کر دی کہ یہ جو اجلاس بلانے کا اختیار ہے یہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہوگا۔ اس وقت میرے پاس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو اوریجنل ایکٹ ہے وہ موجود ہے، اس کے اندر آرٹیکل 2 اور اس کا پھر سب سیکشن 2 ہے، اس کے اندر یہ بات شامل کی گئی ہے کہ the meeting of the committee shall be convened by the chief justice اور ادر 2 ممبرز آف دا کمیٹی، یعنی 2 ممبرز بھی بلا سکتے ہیں اگر چیف جسٹس نہ ہو اور چیف جسٹس بھی بلا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس میٹنگ کے بعد جب انہوں نے 31 اکتوبر کو کی اس کے اندر امینڈمنٹ لے کر آئے اور اس کے اندر یہ بات شامل کی کہ the meeting of the committee for the purpose of subsection 1 shall be convened by the chief justice، یعنی اب صرف چیف جسٹس جو ہے اس کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں، باقی 2 ممبر جو ہے وہ اس کا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ لیکن پھر بھی یہ حکومت کہے گی کہ یہ جو سارے ترامیم ہے یہ نہ سرکمسٹانسز اسپیسیفک ہے، نہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، نہ کسی یہ فرد واحد کو لانے کے لیے ہے اور نہ یہ کسی فرد واحد کو ہٹانے کے لیے ہیں۔ یہ 3 بنیادی اگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلے آئینی بینچ کے اندر تمام صوبوں سے برابر کی نمائندگی نہ دینا اور اس کی کیا وجہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ یحییٰ آفریدی کو اگر شامل کر لیتے تو جسٹس امیر الدین خان کے لیے جو انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا اس کا مقصد پورا نہیں ہونا تھا۔ دوسرے نمبر پر کس طرح سے بار بار جسٹس منیب اختر کو قانون کے ذریعے سے، ترامیم کے ذریعے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور تیسرے نمبر پر جس طرح سے انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور کمیٹی کی میٹنگ بلانے کے 2 ہی 3 دن بعد انہوں نے اسی کے اندر ترمیم کر کے وہ کمیٹی کی میٹنگ بلانے کا اختیار بھی 2 ججز سے لے لیا اور اس کو صرف چیف جسٹس تک محدود کر دیا۔ لیکن یہ سارے ترامیم اب بھی پرسن اسپیسیفک بھی نہیں ہے اور نہ یہ سرکمسٹانسز اسپیسیفک ہے۔